वेलकम टू आदित्य एकेडमी ऑलरेडी 2024-25 नोटिस आसी सारी से विषय में डिटेल्स डिस्कशन करबा एज क्राइटेरिया कौन देछि नंबर ऑफ पोस्ट डिटेल्स हम डिस्कशन करबा ता पूर्व मु तुमन कहि दउछि ऑलरेडी तुम मानकर न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हे सारछि 2025 पई ओके 2025 पई नुवा बैच स्टार्ट सरछि प्ले स्टोर को जीव डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन जोटा ओके जार प्राइस आसूची तुम मानकर 3,999 जोटा कि आसूची केते ना 3,999 जार प्राइस आसूची ओके जो थी तुम मानक बोथ प्री प्लस मेन सहित ओडिया एंड इंग्लिश लैंग्वेज दिया जाए तो वर्तमान आम आज डिस्कशन करिया वर्तमान प्ले स्टोर जो डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी ओके आई होप समस्त वर्तमान पीडीएफ शो होची ओके तो मु कहि दउची जोटा कि नोटिस आसीची नंबर ऑफ पोस्ट केते देछि ना नंबर ऑफ पोस्ट होची 200 तो कह गले बहुत सारा डिपार्टमेंट रिगार्डिंग से पोस्ट आसिनी जेमति कि ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आसिला ओडिशा फाइनेंस सर्विस देछि ओडिशा टेक्सटाइल सर्विस दउछि किंतु ओडिशा पुलिस सर्विस से रखिनी तापर आसिला कोन ओडिशा कोऑपरेटिव सब देखुछि ओडिशा ओके तो माने ओडिशा रेवेन्यू सर्विस रखुछि किंतु जोटा कि आशा रखा हैतिला बहुत सारा पोस्ट आसियो बोली एते सारा पोस्ट फाका थाई मध्य गवर्नमेंट कौन पाई एते कम पोस्ट बाहर करुछि इंटेंशन कौन रोचे ता भी कहा जाना नहीं फिलहाल बहुत कम पोस्ट आसूची और बहुत सारा डिपार्टमेंट रु पोस्ट मध्य माने रिलीज करी नाहंती अच्छा एज क्राइटेरिया को लेकिन तुम सहित डिस्कशन कर दूची एज क्राइटेरिया तुम केमती रोचे ना 21 वर्षरू तुमको 38 पर्यंत रखुची 21 वर्ष 38 जहाँ डेट ऑफ बर्थ बा जन्म केते भितर दरकार 1 जनवरी 2024 सुधा तुमको 38 वर्ष बा तुमको 21 रु 38 भितर दरकार पर्टिकुलर डेट तुमको कही दूची 1 जनवरी 2003 भितर जो मान जन्म 2 जनवरी 1986 भितर हो 1 जनवरी 1 जनवरी 2003 रु 2 जनवरी 1986 भितर हो सपोज गोटे पिलार जन्म हो 2 जनवरी 2003 ताले ही परिबो नहीं तो तुमको ता भितर ही रहिबार अछि तो वर्तमान आम डिस्कशन करबा जे सिलेबस कौन रखी ठीक है तो ये गला तुम मानकर एज क्राइटेरिया को नहीं खाई ओके तो सिलेबस तुमको देखी दूची जोटा कि आगुरी जो पैटर्न थिला से पैटर्न से तुमको रखी जोटा कि तुमको प्रिलिम आ मेन रोचे और इंटरव्यू रोचे देखी दूची ओके देख प्रिय तो तुमମାନଙ୍କର जो प्रिलिम पेपर रोचे प्रिलिम पेपर होची 2 मार्क 200 मार्क प्रिलिम एग्जामिनेशन रे तुमर दुईटी पेपर रोचे गोटे पेपर 1 रोचे गोटे होची पेपर 2 रोचे पेपर 1 होची जीएस पेपर 2 होची सीसैट पेपर जो थे 33% क्वालिफाइंग दरकार तो इथिरे मैथ रीजनिंग और इंग्लिश आसुची किंतु जोटा पेपर 1 रोचे सेतरे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर रोचे तो डिटेल्स पीडीएफ रे तुम सिलेबस मध्य देखि परिबो प्रिलिम परे तो तुमनकर कोन रोची ना तो पेपर 1 में कौन कौन रोची हिस्ट्री रोची ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा ने ओडिशा रो नेशनल मूवमेंट रोइला ज्योग्राफी रोइला इंडियन पॉलिटी रोइला ए समस्त जिंस रोची पेपर 2 सेमती 10th लेवल पर्यंत मैथ रोची लॉजिकल रीजनिंग रोची तुमरो कंप्रेशन रोची रोइला तापर आसिला कोन ना तुमनकर मेन पेपर मेन रे दीटा लैंग्वेज पेपर रोची गोटे लैंग्वेज पेपर ओडिया रोची लैंग्वेज पेपर इंग्लिश रोचे ये जो पेपर दीटा लैंग्वेज पेपर रोचे एटा केवल क्वालिफाइंग पेपर एटा को कंसीडर करा जाय नहीं मेन रे तापर आउ गोटे कौन कहवा चाहूँगी ना आ परे तुमर केईटा पेपर रोचे जारीटे जीएस पेपर रोचे एसे एसे गोटे 250 रोचे एसे गोटे 250 रहा चारोटी जीएस पेपर 1 2 3 4 समस्त भैल्यू होची 250 इंटू 4 यदि आम देखुची तुम मानकर केते स्कोर होची ना 1000 मार्क रोच कौन 1000 होची केते ना तुमनकर ना ये वो मार्क टा ना मेन रो जीएस पेपर टा तुम मार्क होची 1000 तो एसए रोचे केते ना 250 रोची आउ रहला ऑप्शनल 250 तो एटी तुमको कहूँ चाहूँगी जोटा कि आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन मैंने जॉइन कर पर्टिकुलर जो ओडिया मीडियम नौच तो तुमको बेस्ट हूँ होम साइंस कहीं होम साइंस संपूर्ण ओडिया रे पीडीएफ अवेलेबल होची
ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଖି ଦଉଛି ଯେମିତି କି GS1 ରେ ଏଟା ହଉଛି ଏସ୍ GS1 ରେ କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ରହୁଛି, ଯେମିତି ହେରିଟେଜ କଲଚର ରହିଲା, ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହିଲା। GS2 ରେ କଣ ରହୁଛି, ପଲିଟି ଗଭର୍ନାନ୍ସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରହୁଛି। GS3 ରେ କଣ ରହୁଛି, ଇକୋନୋମି ରହିଲା, ଯେମିତି ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ରହିଲା, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରହିଲା। GS4 କଣ ରହୁଛି ନା ଏଥିକ୍ସ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦିଟା ଅପସନାଲ ପେପର ରହୁଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତମର ରହୁଛି କେତେ ନା 250 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ ହଉଛି 2000 ମାର୍କ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ତମେ କୋଉଠିକି ଆସିବ ନା ମେନ୍ କୁ ଆସିବ। ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ତମର ଦିଟା ପେପର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି GS ର ପେପର 1, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି GS ର ପେପର 2। ପେପର 1 କୁ ବେସ୍ କରି ମେନ୍ କୁ ଆସନ୍ତି। ପେପର 2 ଟା କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ, ଯୋଉଥିରେ ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ ଆଉ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମେନ୍ ରହୁଛି, ମେନ୍ ରେ ଓଡିଆ ଗୋଟେ ପେପର ରହୁଛି, ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, ଏଟା କ୍ୱାଲିଫାଇଂ। GS ର 4ଟି ପେପର ରହୁଛି। ଅପସନାଲ ର ତମର ଦିଟା ପେପର ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଅପସନାଲ ପେପର 1, ଅପସନାଲ ପେପର 2, ଯୋଉଟା କି ତୁମଙ୍କର 250 ହଉଛି 500। ତାପରେ ହଉଛି ଏସେ, ଏସେ ହଉଛି 250। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ 250। ଏତିକି କ୍ଲିୟର କରି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ପ୍ରିଲିମ ର ମାର୍କ ମେନ ରେ ମିଶାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିଲିମ ର ମାର୍କ ମେନ ରେ ମିଶାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ତୁମମାନଙ୍କର ନୋଟିସ ଆସିଗଲା। ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆସିଲାନି କାହିଁ। ତ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାଯାଏ ଯେ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବ ଯେ ଏତେ କହୁଥିଲେ ଆସିଲାନି କମ୍। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କରିବାର ଅଛି ଯେ ତୁମକୁ 200 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ଯେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏପଟେ ଓରିଡି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ ଉପରେ କେବେ ଓରିଡି କରିନଥାଉ। ମନେକ ଏବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଉପରେ ଫୋକସ କର। ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ରଖିବାର ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଆଗ। ଫାଷ୍ଟ ନିଜର ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ବେସିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହିରୁ। ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ବହି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରଡ ମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି, ବହି ବି କିଣିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ବା କିଣୁଛ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହି କିଣ। ଏବେଠୁ କହୁଛି, ଯଦି ବା କିଣୁଛ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହି କିଣ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହଉ କିମ୍ବା ତମର କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ବା ଯେମିତି ତୁମର NCERT ର ବହି ଆସିଲା, ଯେମିତି ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ରହିଲା, ଏଇଭଳି ବହି ସବୁ କିଣ। କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ବହି କିଣନି। ହଁ, ଯଦି କାହା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଢୁଛ, ଯଦି ସେ ଜିନିଷକୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେନ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଯୋଉଠି ତୁମମାନଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ତୁମେ ସେଠି ପାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା, ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବ 9937953590। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।